ٹرمپ جب آئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ میں تو جنگیں ختم کرنے آیا ہوں, میں نے اتنی جنگیں جو ہیں ختم کر دی اور جو سٹارٹ کی ہیں وہ اس سے زیادہ ہیں بائی دا وے. اور دنیا کے ساتھ دھوکہ کیا ہو رہا ہے, دنیا دھوکہ کھا رہی ہے آنکھیں بند کر کے. بالکل سمجھ نہیں آ رہا, دنیا کو نہیں سمجھ آ رہی یہ بات. مجھے تو اس بات پہ حیرت ہے زیادہ. ٹرمپ کے اقدامات پہ حیرت نہیں ہے, ٹرمپ کے اقدامات تو واضح ہیں اور ٹرمپ کا ایک کریڈٹ لوگ دیتے ہیں ٹرمپ کو کہ جو وہ کہہ دیتے ہیں اور کر دیتے ہیں وہ, ٹھیک ہے نا. لیکن یہ کہ جو مڈل ایسٹ میں کیا ممالک نہیں سمجھ رہے کہ ٹرمپ کیا چاہ رہے ہیں, کیونکہ بحری بیڑا بھیج دینا, جنگی بحری بیڑا بھیج دینا, یہ کیا انڈیکیشن ہے؟ یعنی آپ مڈل ایسٹ میں کیا کرنا چاہ رہے ہیں ایران کے ساتھ؟ اور ایک دفعہ وہ ان واٹرز میں آ گیا اور یہاں پہنچ گیا تو پھر صرف ضروری نہیں کہ ایران ہی ٹارگٹ ہو, پھر آس پاس اور بھی بڑے ٹارگٹس ہو سکتے ہیں. وی ڈونٹ نو بیکاز دے آر آلریڈی دیئر. پھر آپ اس کو واپس کیسے بھیجیں گے؟ پھر تو اللہ نہ کرے. دیکھیں شروعات اگر ہو گئی تو پھر اختتام کا کسی کو اندازہ نہیں ہے کہ کیا ہونا ہے. لیکن ایک چیز میں ذرا پاکستان کا موقف واضح کر دوں آپ کے سامنے. عاصم افتخار جو کہ مستقل مندوب ہیں یو این میں, انہوں نے بات کی واضح طور پر اس بڑے پلیٹ فارم پہ یو این میں. انہوں نے کہا ہے کہ بھائی 2803 ریزولوشن کے مطابق امن منصوبے پر عمل درآمد ہونا چاہیے. اور ایک اور بات واضح کی ہے, کنفیوژن اگر کسی کے ذہن میں ہے کہ پاکستان کا موقف کیا ہے تو وہ واضح ہو جائے. انہوں نے کہا ہے کہ 1967 کی سرحدوں سے پہلے کی جو خود مختار فلسطینی ریاست ہے اس کا قیام عمل میں لایا جائے اور القدس جو ہے وہ اس کا دارالحکومت ہو. تو یہ واضح پاکستان نے بار بار پاکستان موقف کرتا ہے کہ ہم کمپرومائز نہیں کریں گے فلسطینیوں کے لیے یا غزہ کے معاملے پر. پاکستان کوئی کمپرومائز نہیں کرنے جا رہا ہے, یہ سب کو سمجھ آ جانی چاہیے بات. ہمیں جوائن کیا ہے پروفیسر عظمت اولاق صاحب نے, یو ایس سے جوائن کر رہے ہیں, سینئر تجزیہ کار ہیں. عظمت صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. سر یہ کہے گا یہ ہو کیا رہا ہے, یہ ساری چیزیں جو ہم نے ڈسکس کی, آپ ذرا ابتدائیہ دیجیے اپنا اس پر. آئی تھنک یہ کافی سینسٹیو سچویشن ہے جس کے اندر بہت ساری سائڈ سے ملٹری پوسٹرنگ ہو رہی ہے جو کہ سچویشن کو کافی سینسٹیو بنا دیتی ہے. اور ان ایسی سچویشنز کے اندر جو سب سے زیادہ رسکی ایلیمنٹ یہ ہوتا ہے کہ مس کیلکولیشن ہو سکتی ہے, اور وہ مس کیلکولیشن جو ہے ایک لارجر کانفلکٹ کو جنم دے سکتی ہے, جس کی وجہ سے مڈل ایسٹ کے کانٹیکس سے اکنامکلی اینڈ سوشلی اٹ کین ہیو ایور لاسٹنگ امپیکٹ آن دا لوکل کمیونٹی. اور دوسرا اگر آپ ایران کے کانٹیکس میں بات کریں تو about 20% of oil supply جو ہے وہ اسٹریٹ آف ہرموز سے جاتی ہے, which can eventually then escalate the oil prices from 20 to 40% in no time. بالکل. اچھا, یہ جو ابراہیم لنکن جو بحری بیڑا جس کی بات ہو رہی ہے, where is it heading exactly اور مقصد کیا ہے؟ تو اگر آپ کچھ لاسٹ ٹائم کی موومنٹس کو فالو کریں تو اس میں اگر آپ یہ دیکھیں گے اسٹریٹ آف ہرموز پہ ایران بھی اپنی ملٹری ایکسرسائز کر رہا ہے. دے آر شوئنگ دیئر ریڈینس اینڈ ڈیٹرنس. اور یو ایس بھی جو ہے وہ یو ایس ابراہم کو موو فارورڈ کر رہا ہے. یوزلی ان دا پاسٹ ایز ویل یو ایس اس کو یوز کرتا ہے ٹو پٹ پریشر آن دا ادر فریق, رائٹ, تاکہ وہ ٹیبل پہ آ جائیں اور وہ ڈائلاگ کی طرف جائیں. ایٹ دس اسٹیج ان مائی اوپینین یہ ایک پوسچرنگ ہے ملٹری ڈیٹرنس کی, تاکہ یو ایس اپنی طرف سے یہ دکھا رہا ہے کہ وی آر ملٹریلی ریڈی بٹ وی آر آلسو لوکنگ فارورڈ ٹو دی کنورسیشن. لیکن یہ جو ٹیبل ٹاک ہے یہ کیا ہے, واٹ ڈو دے وانٹ؟ اب پہلے تو سمجھ آ رہا تھا جو اور حملہ ہو گیا اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم اچیو کر چکے ہیں اپنا ٹارگٹ. یہ ٹرمپ نے کہا تھا کہ جی ہو گیا تو وار از اینڈنگ, پیس ہو گیا. اس کے بعد اب پھر سے اٹیک کرنا, اب کیا چاہتے ہیں وہ ایران سے؟ So I think basically وہ ایران سے یہ چاہتے ہیں کہ ایران اپنا نیوکلیر پروگرام جو ہے اس کو 100% ختم کر دے گا, اور دوسرا وہ ان سے یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی جو ریجنل ایکٹیویٹیز ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے کمٹمنٹ دیں. بٹ ان ریٹرن ایران کی بھی کچھ ایکسپیکٹیشنز ہیں. فار ایگزامپل ایران یہ چاہتا ہے کہ ان کی خود مختاری کو ایکسیپٹ کیا جائے اور جو سینکشنز ہیں ان کو ریموو کیا جائے تاکہ وہ بھی اکنامکلی جو ہے وہ ایکسیل کر سکیں. اور ایران کی رجیم چینج, کیونکہ دیکھیں وہ ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ ہے, انہیں یہ پتا ہے کہ جب تک یہ رجیم رہے گی کبھی ایران کے جو مقاصد ہیں وہ تبدیل نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے, قومی حمیت کا روزہ نعرہ ہونے لگا. جی اگر آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے دنوں میں ایران میں جب انٹرنل کانفلکٹس ہوئے ہیں تو اس کو پریزیڈنٹ جو ہیں اس کے اوپر کنٹینیوسلی کامنٹس کرتے رہے ہیں. ان کا کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ وہ جو رولنگ ایلیمنٹس ہیں ایران کے اندر ان کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ وی آر کیپنگ این کین آئی. اور ابھی وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایران انٹرنلی کنفلکٹڈ ہے, اینڈ دس از اے گڈ اپرچونٹی کہ ہم ان کے اوپر مزید پریشر ڈالیں اور ان کو ڈائلاگ کے ادھر ٹیبل پہ لے کے آئیں, یا وی پش دیم ٹو میک اے مسٹیک جس میں ایک مس کیلکولیشن ہو سکتی ہے ان کی طرف سے. اچھا, ایران یو ایس سے نکل کے ابھی ہم آ جاتے ہیں اس میں پیس معاہدہ اور اس کے بعد بورڈ آف پیس, لیکن اس کے بعد بھی بمبارڈمنٹ, اس کے بعد بھی حملے, یہ کیا ہے, اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟
उसको अगर आप ये देखें कि वो अगर आप पीस बोर्ड की भी बात करें तो उसमें सबसे बड़ा जो एक सेलिंग पॉइंट था वो ये था कि हमने जो पैलेस्टाइनियन टेरिटरी है उसको हमास के इन्फ्लुएंस से पाक करना है, राइट। और अभी ये जो आप अभी रिसेंट हमलों की बात कर रहे हैं, दे यूज द सेम इंटेलिजेंस रीजंस के अभी हमने वहाँ पे हमास की मूवमेंट देखी है और उसको मिनिमाइज करने के लिए वी आर कीपिंग अ कांस्टेंट प्रेशर ऑन इट। आई थिंक दैट इज वन ऑफ द रीजन कि उसके ऊपर फिर आप हमले देख रहे हैं। जी, तो सर ये नई अलायंसेस बन रही हैं फैसल साहब, बिल्कुल दुनिया चेंज हो रही है, यूएस अपने आप को आइसोलेट कर रहा है बाय मेकिंग न्यू एनिमीज ऑल अराउंड, यूरोप के साथ, रशिया के साथ, इस जगह हर जगह एनिमीज बन ही रहे हैं, लेकिन उसमें हम देखते हैं कि यूके और चाइना गेटिंग क्लोजर, तो वो आप उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? अगर आप इसको एक लार्जर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हर मुल्क का एक अपना इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, राइट। और उन्होंने अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को हर लिहाज से टेक केयर करना है। अगर आप यूएस के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो यूएस में के करंट जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका ये कहना है कि यूएस को हमेशा फाइनेंशियली अनफेयर तरीके से डील किया गया बाय अदर कंट्रीज, उन्होंने इनका एडवांटेज लिया है। सिमिलरली दे सी यूएस चाइना इकोनॉमी एज अ राइवलरी, और जो यूके है दे आर काइंड ऑफ sitting in the mix in the middle of this, right? तो उनके लिए एक बहुत ही थिन लाइन है जिसमें उन्होंने यूएस के साथ भी चलना है, and they also have to make sure कि वो इकोनॉमिकली सॉवरन है, ताकि और उसकी वजह से they are trying to extend ties with China as well. So in my opinion it's a very interesting place for UK and similarly for US as well. अच्छा, ये बोर्ड ऑफ पीस की एक बार फिर बात करते हैं। पाकिस्तान इसका हिस्सा है, सऊदी अरब भी इसका हिस्सा है, यूएई भी हिस्सा है, लेकिन अगर आप देखें, मैंने अभी आसिम इफ्तिखार साहब का मौक़िफ़ जो कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ है स्टेटेड, तो वो बोर्ड ऑफ पीस के जो अज़ाइम हैं उससे मैच नहीं करता। पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ पर डटा हुआ है कि भाई फ़लस्तीनी आज़ाद रियासत होगी, फ़लस्तीन फ़लस्तीनियों का होगा, लेकिन बोर्ड ऑफ पीस के तो ये वो नहीं है टारगेट्स, अहदाफ, तो ये कैसे फिर काबिल अमल होगी बात? देखें, उसमें आपको उसको इस तरीके से समझना पड़ेगा कि ये एक इंतहाई सेंसिटिव और कन्फ्लिक्टेड सिचुएशन है इन माय ओपिनियन, कि इसको एक लेयर में अगर आप देखेंगे तो इसका कोई सोल्यूशन आपको नजर नहीं आएगा। जो इसका एक लार्जली एक जिसकी टॉप लेयर है वो ये है कि हमें पैलेस्टाइन में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको खत्म करना है, राइट। जब तक वो कॉन्फ्लिक्ट खत्म नहीं होता और उसके बाद हम बाकी चीज़ों की तरफ मूवमेंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, जैसे आप कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंट पैलेस्टाइनियन टेरिटरी, और आप जो पाकिस्तान के इफ्तिखार साहब हैं उनकी भी रेफरेंस दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें तभी हो सकती हैं जब बोथ पार्टीज विल बी ऑन द टेबल, राइट। और उसके बाद जो स्टेबिलिटी है वो उस वक्त तक नहीं आ सकती जब तक कि जो कम्युनिटी वहाँ पे तो हमास को अनाउंस करके ये टेबल पे आएंगी या कैसे आएंगी, आप क्या समझते हैं? मेरी नज़र में वो उनका सबसे इम्पोर्टेंट और मोस्ट इम्पोर्टेंट एजेंडा है कि हमास को वहां से 100% खत्म किया जाए ताकि कॉन्फ्लिक्ट की कोई एक्सक्यूज पीछे तो इसका मतलब बोर्ड ऑफ पीस के सारे मेंबर्स को इस पे अग्री करना पड़ेगा? Yes, that's what actually the intention is. तो आपको प्रोफेसर साहब क्या लग रहा है कि एक कोई थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ हम जा रहे हैं, या कौन से कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो अभी अनकरीब होने ही हैं? देखिए, इसमें जो यूएस और ईरान टेंशन है ये काफ़ी हाईली इन्फ्लिक्टेड है। सिमिलरली पैलेस्टीनियन और इजरायली जो कॉन्फ्लिक्ट है वो भी काफ़ी हाईली कन्फ्लिक्टेड है। जब तक ये मेजर एस्केलेशंस को सही तरीके से हल नहीं किया जा सकता, वी कैन ऑलवेज एक्सपेक्ट अ कॉन्फ्लिक्ट व्हिच कैन टर्न इनटू अ मेजर। इन माय पर्सनल ओपिनियन, जो यूएस और ईरान टेंशन है इस वक्त, इट कैन गेट बैड वेरी क्विकली। और ये ईरान आपको कितना वेल इक्विप्ड नजर आ रहा है, मैं उसमें न्यूज़ में सुन भी रही थी कि उनके पास बहुत सारे एंडलेस जो हैं ड्रोन्स हैं जो कि बहुत चीप भी हैं और टारगेट्स भी करीब है उनके। हाँ, प्राइस में बड़े नॉमिनल हैं, लेकिन इतनी तादाद में हैं, और वो जब इकट्ठे जाएंगे तो चाहे अब्राहम लिंकन हो या कुछ भी हो, उसको बड़ा नुकसान पहुंच सकता है। एंड दैट्स व्हाट दे प्लान टू डू। और इसके अलावा भी मिसाइल्स और ये, एंड दे आर इक्विप्ड एंड दे आर रेडी। देखिए, उसमें हर मुल्क जो है वो अपने दिफा के लिए कुछ ना कुछ तैयारी तो ज़रूर करता है, बट हमारी मैसेजिंग ये होनी चाहिए कि ईरान को और इवन यूएस को, बोथ साइड्स को हमेशा डिप्लोमेटिक जो सॉल्यूशंस हैं उनको प्रमोट करना चाहिए। और इवन कि अगर पाकिस्तान अपना कोई रोल प्ले कर सकता है तो पाकिस्तान को भी एक न्यूट्रल डिप्लोमेटिक मिडिल ग्राउंड का रोल प्ले करना चाहिए, ताकि इस कॉन्फ्लिक्ट को जितनी हद तक हम
चाहें अवॉइड कर सकें। दूसरी बात ये है कि अगर इन एनी एस्केलेशन सबसे ज्यादा नुकसान है वो मिडिल ईस्ट कंट्रीज का होगा, जिसमें मोस्टली मुस्लिम कंट्रीज हैं। जी सर, वो और थोड़ा सा similar- डिटेल से बताएं कौन सी कंट्रीज, ईरान और यूएस के इन केस ऑफ वॉर गॉड फॉरबिड, कौन सी कंट्रीज अफेक्ट होंगी और किस तरह से अफेक्ट होंगी? देखिए, अगर आप नेबरिंग कंट्रीज की बात कर लें तो हम सबसे पहले पाकिस्तान की बात करते हैं कि अगर ये एस्केलेशन बढ़ती है तो सबसे ज़्यादा तो ऑयल प्राइसेस जो है वो एस्केलेट करेंगी फ्रॉम 20 to 40%, जिसकी वजह से रुपए के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आएगा और जिसकी वजह से इन्फ्लेशन मजीद बढ़ेगी। तो पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल। सिमिलरली जहाँ पे अगर यूएस की मिलिट्री बेसिस इन द एरिया और ईरान अगर उनको रिटेलिएट करता है तो उस केसेस में जो इकोनॉमिक फॉल डाउन है वो उन कंट्रीज तक ट्रांसलेट होगा। अच्छा, और एक और चीज है ना, बड़ा ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका कि यूएस बहरी बेड़ा, फौजी बेड़ा तो भेज दिया है, लेकिन देखें उसको सपोर्ट चाहिए होगी मिडिल ईस्ट के ममालिक की। तो जब यूएस प्रेसिडेंट मिडिल ईस्ट के ममालिक से कहेंगे कि अब मैं अटैक करने जा रहा हूं, आओ मेरी सपोर्ट में, तो उनका मौकिफ क्या होने जा रहा है? कतर का मौकिफ क्या होने जा रहा है? यूएई का मौकिफ क्या होने जा रहा है? सऊदी अरब क्या सोचेगा इस बारे में? ये भी बड़ा यही कि critical मिडिल है। ईस्ट में ये किस तरह अफेक्ट होंगे और इनका क्या रिएक्शन? देखिए, वो इनसे डायरेक्टली इफेक्ट होंगे। उसका रीजन ये है कि अगर आप रीजनल मोबिलिटी की बात करें तो पिछले कुछ महीनों में कांस्टेंट वॉर का जो एक थ्रेट है उसकी वजह से जो जितनी भी ट्रेड हो रही है थ्रू द वाटर, उसमें जो मरीन इंश्योरेंस है उसकी कॉस्ट तकरीबन 200 से 300% बढ़ चुकी है और इन सर्टन केसेस कुछ कंपनीज जो हैं वो इंश्योरेंसेस ऑफर भी नहीं कर रही। तो अगर सप्लाई चेन इफेक्ट होगी तो उसमें सिर्फ ये कंट्रीज नहीं इफेक्ट होंगे, उसमें यूरोप भी इफेक्ट होगा, उसमें चाइना भी इफेक्ट होगा, उसमें इवन के टर्की, कतर, सऊदी अरेबिया, ये सारे लेकिन वो मुल्क जो है affect जिस होंगे। तरह से एक तो पूछ रहे मुतासिर होना और हैं बात कि है। वो क्या करेंगे, ट्रम्प का साथ देंगे? हाँ, ट्रम्प उनको support देना पाएंगे ना पड़ेगा अपने वो एयर बेसिस, अब मना तो किया है हाँ। लेकिन स्टिल इन सम वे और द अदर वो Awkward position में आ जाएंगे ना, और हेल्प वो करेंगे, देंगे या नहीं हाँ, और या ना करने की पोजीशन में है। I think वो in my opinion they are in a very sensitive situation, right? अगर वो हेल्प करते हैं तो वो अपने इकोनॉमिक फॉल आउट के लिए फिर उनको रेडी रहना चाहिए, right? Similarly अगर वो हेल्प नहीं करते तो then they probably have to suffer some losses on अच्छा, diplomatic वैसे levels हिस्ट्री with the आपने पढ़ी है, US. मुझे बताएं इससे पेचीदा सिचुएशन, सूरत हाल देखी आपने या कभी आपने पढ़ी हो हिस्ट्री में? देखिए, अगर आप इस पूरे कॉन्टेक्स्ट को अगर एक स्टेक होल्डर्स के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड वन, क्योंकि इसमें सिर्फ ईरान और यूएस ऑन द सरफेस नजर आ रहे हैं, मगर अगर आप बैक एंड पे जाएं तो आज की जो कनेक्टिविटी है दुनिया की उसमें सप्लाई चेन एक बहुत बड़ा चैलेंज है, राइट? और इस तरह के जो कॉन्फ्लिक्ट आज के दौर में अगर होंगे तो सप्लाई चेन का अफेक्ट होना बहुत ज्यादा उसका असर जो है वो दूसरे ममालिक पे जाएगा, राइट? तो आज से जो पिछले कॉन्फ्लिक्ट्स हमने देखे हैं उनमें जो लोकल मार्केट्स का जो कॉन्सेप्ट था वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग था, मगर आज जो है वो ट्रेड वर्ल्ड वाइड हो रही है, एक मुल्क दूसरे मुल्क के साथ बिजनेस कर रहा है और वो बिजनेस इम्पैक्ट होता है इन केस ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्ट, राइट? तो उस पूरी सिचुएशन को अगर देखा जाए और सप्लाई चेन को देखा जाए तो दिस इज वन ऑफ द वेरी कॉम्प्लिकेटेड इशू वी आर डीलिंग विद। जी, थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर साहब।